Anda kembali di Nusantara Petang. Pemirsa, Joe Biden yang diproyeksi menjadi pemenang Pilpres Amerika Serikat akan mewarisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi. Meski pasar saham menguat, tapi analis memperkirakan agenda ekonomi ambisius Biden akan menghadapi rintangan dalam Kongres yang terbelah secara politik. Berikut laporan Helby Yohanes dari VOA. Bursa saham Amerika menguat setelah capres dari Partai Demokrat Joe Biden diproyeksi memenangi Pilpres Amerika 2020. Menurut analis keuangan, investor akan lebih diyakinkan jika Partai Republik bisa mempertahankan posisi mayoritas di Senat Amerika. The stock market loves divided government. Why? Things are predictable. Why? Because not a lot of things will change. Berlanjutnya pemulihan ekonomi Amerika terkait erat dengan kemajuan dalam memerangi pandemi. Meski kasus COVID-19 melonjak, tapi ada laporan soal hasil uji coba vaksin yang menggembirakan. Menurut para ekonom, untuk bisa kembali ke kondisi ekonomi sebelum pandemi akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Biden. We're still in a deep economic hole. We have to recover about 10 million jobs to get back to where we were in February. And I think most expectations are that won't take place until 2022. Selama kampanye, Biden mengusulkan kenaikan pajak korporasi dan orang kaya untuk mendanai program perawatan kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur. Tapi kubu oposisi Partai Republik sulit diyakinkan mengenai kenaikan pajak. That is not necessarily the best thing for the economy. However, what I believe will offset that will be plans for infrastructure. And infrastructure will get people back to work. Di bawah pemerintahan Biden, Amerika diperkirakan akan bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris. Biden menjanjikan revolusi energi bersih yang akan menempatkan Amerika Serikat pada jalur menuju emisi karbon nol pada tahun 2050. If it is done immediately, I think we could see some specific issues in the economy because the oil industry impacts everything. The U.S. should not be in a lagging position. We should be in a global leading position in terms of developing the technologies, investing the technologies, and transforming the economy. Di tengah suramnya pandemi, sejumlah pihak melihat masa depan ekonomi yang cerah. The age of discovery is not yet over, so as technological advances continue, we're going to see parts of the economy grow and explode that we can't even anticipate right now. Pemerintahan Biden akan fokus pada stimulus ekonomi dan langkah-langkah pemulihan. Sebelum pandemi, Amerika Serikat telah menikmati ekspansi ekonomi selama 1 dekade yang mendorong kenaikan upah. Dan pada saat itu, pengangguran di Amerika turun ke posisi terendah dalam sejarah. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.